tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sinangsi, wala sang ni isa sa aton nagdahom nga kuwaon sa sang Ginoo. Amo man ikaw, amo man ako. Pero ang mas manami, kaganangin manami kay nangsi, kay bisan wala siya nagdahom, pero gapati siya, gapating bugos niya nga pamilya, nga siya ara na sa sabak sang Ginoo subong. Kag amo man na ang matabo sa imo, kung ikaw maginulsol sa imo sala, kabatunon si Ginoong Kristo bilang imo personal nga manluluwas. Sa sininga tinion, ato na nga idulong sinangsi sa katapusan niyang nga himlayan. So kabay, nasa pagdulong naton kinangsi, kaupod ang aton nga pagpalangga, maayo nga memory, nga nangin kaupod naton siya samtang buhi siya sa sining kalibutan, nga nangin manami siya ka klase sang Kristohanon, persona sa aton nga kaugalingon. For as much as it is has pleased Almighty God of His great mercy, to take the soul of our friend Shirley Solatorio, her departed, we therefore commit her body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, knowing that the end of all flesh is the grave, but that in God is our eternal hope. Let us pray. O God, the strength of the weak, the comfort of the sorrowful, the friend of the lonely, let not sorrow overwhelm your children, nor anguish of heart turn them from you. Grant that in the patience of hope, in the fellowship of Christ, they may continue in your service and in all godly living, until at length they also attain unto fullness of life before your face. Through Jesus Christ our Lord. Amen. May the grace of God our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. So ang gustong makita pa sinangsi sa katapusan ng mga tinion, mayara pa kita time, no? For our last viewing sa pamilya, mga abyan, relatives, inyo ini ang panahon.